Hello mga maring! Nakalagaw gid ang inyong maring diri sa Malaybalay Capitol sa pila ka tuig nga wala nakabalik ang inyong maring sa patulagpak lang gid nakalagaw gid kami pud ang akong mga anak. Kay among surprise ang among ate Shaira. By the way guys, dito gali ang among ate Shai dapit paninda. Oh, si The Beauty kalami kayo tan-awon sa view, patsada kaayo ang Christmas tree. Muna dahil ni karon ang Capitol. Dili pero sa una sa panahon namo nga mubo pa kay ang stage ug dili pa kay ani ka bibo ang naa dinhi. Pero karon makita na ninyo nga naa sila yung mga night market. Ug nalingaw gid kay mi og libot-libot diri kay nakaukay mi tag 15 ug tag 20. Ug isa pa gyud nakalaag mi sa ilang mga beautiful lights. Ug ang pinaka naadtuan gid namo isang gitrabahoan ni Ate Shaira kung diin nakakaon mi og lami kay nga mga display nila nga mga inasal pili lang gid ka na barbecue, lechon belly, seafoods o uban pa. Tagakpak gid mga maring ang kwarta mo kung diri ka magkaon kay marahalon gid ya. Pero ang kanamit legit. So nagkaon nami og inasal nila nga manok with rice and coke. So enjoy kay si Kindred kay naa siya bubbles kay gipalitan gina ko siya bubbles. O iya gid tong enjoy ang night sa pagpa-burot-burot sa iyang bubbles. So karon nangita na pod mi og asa na pod mi magstambay kay busog na kayo mi. Naglibot-libot na pod mi diri sa Capitol ground. Gapangita mi ko aha mi makalingkod. Pero kay basa man ang sagbot. So nangita na pod mi asa ka dapit diri ang uga-uga. So ang gihimo na namo naglisten lang mi sa music nga gi-play dito sa stage o nagtuyok-tuyok na lang gid mi. So makita ninyo no ang kagwapo sa ilahang lights. Okay guys. So muna to siya og na-enjoy ginamo ang kagabihon. Happy watching.